Сейду, добрый вечер. Bonjour. Bonjour. Bonsoir plutôt. Здесь на сборе в Кампоаморе. On est ici à Campoamor et bienvenue à Campoamor. Merci. Первый вопрос, я думаю, напрашивается, учитывая последние события. Как сейчас твое здоровье? Только подробно, пожалуйста, расскажи нам. La première question, c'est évident qu'on se renseigne sur ta santé. Tu peux en parler un peu en détail? Bon, ça va. Là, je suis arrivé en stage, effectivement. J'ai été blessé pendant 4 mois, à peu près, 4 à 5 mois. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, ça va. Et j'ai bien repris avec le groupe. Et puis voilà, donc je vais super bien, quoi. Ну, как вы знаете, более 5 месяцев я не играл, у меня была травма, но вот сейчас все уже хорошо, все позади, я восстановился полностью. Как вы видите, я приехал в Кампоамор, я тренируюсь с командой. Ну, на самом деле, первые тренировки, действительно, они так на оптимистический лад настраивают. Donc les premiers entraînements, ça donne du positif plutôt, non? Bien sûr, ça donne du positif, vu que je me suis entraîné avec le groupe aujourd'hui, ce matin, et j'ai rien senti, j'ai touché le ballon, je faisais ce que je voulais, mais je sentais absolument rien, donc c'est déjà bien à prendre, et puis dans les jours à venir, on verra, quoi. Ну, уже оптимистично и позитивно хотя бы то, что сегодня я начал тренировку с командой. Я трогал мяч, я тренировался в полную силу, я не чувствовал никакой боли. И хотя бы уже этот факт сам по себе уже позитивен. Я надеюсь, что последующие тренировки тоже будут проходить таким же образом. Но по мячу, наверное, он очень соскучился. Mais quand même, le ballon, il te manquait depuis longtemps. Bien sûr, ça me manquait tellement que souvent, même quand je marchais dans la rue, quand je voyais certains trucs, je shootais tout. Et puis voilà, ça me manquait vraiment, et puis voilà. Ну, действительно, я настолько соскучился по мячу, что даже когда гулял по улице где-нибудь, только подворачивался какая-нибудь возможность что-то пнуть, я обязательно это делал. Это здорово. Когда ожидаем уже, что он сможет играть, там, в контрольных матчах принимать участие? Вот, может быть, в ближайших уже это произойдет? Est-ce possible que peut-être les matchs de stage à venir, là, tu pourras participer à ces matchs ou non, à ton avis? Bien sûr, je pense qu'on a à peu près, si je pense bien, on a à peu près 1 mois et demi de préparation avant le championnat. Donc on a encore beaucoup de matchs, le plus important aujourd'hui, c'est vraiment de se sentir bien. Et puis voilà, donc je pense que déjà je me sens super bien. Arriver, oui. Et puis voilà, les matchs, ça va venir, quoi. Ну, главное сейчас это, чтобы я тренировался, и у нас все-таки 1,5 месяца есть подготовки. Я думаю, что в течение этого времени, может быть, мне удастся сыграть в каких-то матчах. Для меня сейчас самое важное это набирать форму, чувствовать себя хорошо. Я думаю, что так или иначе, в каких-то из матчей контрольных, возможно, я сыграю. Если чуть назад вернуться, все-таки такой вопрос. Что же все-таки произошло с ним? Вот пусть он это расскажет. Tu sais, on revient un peu en arrière. Au passé, qu'est-ce qui t'est arrivé en ce qui concerne ta blessure? Tu peux en parler en détail? Bon, je ne saurais justifier ça proprement vu que ça faisait quand même quelques temps quand j'ai fini la préparation, quand j'ai fini déjà la Coupe d'Afrique passée et je sentais un peu des mal au niveau de mon dos et à chaque fois que je partais voir le docteur, il faisait que du IRM. Et voilà, on voyait qu'effectivement il y avait un petit problème, mais on disait toujours c'est pas grave. Et voilà, donc j'ai continué avec ça et voilà, après j'ai été voir plusieurs docteurs qui m'ont confirmé effectivement qu'il y a eu une fracture. Et puis voilà, donc c'est pour ça que j'ai arrêté. Но уже после Кубка Африки я стал чувствовать боль. Если вернуться назад, провести некую хронологию того, как это происходило, уже после Кубка Африки у меня начинались боли небольшие. Но мы делали неоднократные МРТ, и первый результат, который тогда доктора озвучивали, это считалось, что это не очень серьезно, это какие-то небольшой ушиб, что ли, который должен был вот пройти. Но впоследствии все это усложнилось, и уже после
последнего МРТ, вот после которого я уже буквально перестал играть, выяснилось, что у меня вот есть некоторые... Mais je dis pas que c'est en Coupe d'Afrique, j'ai eu ça, je sentais un peu des trucs, Ну, tout, я хочу mais просто c'est à partir de là que j'ai commencé à sentir un peu plus. На quoi. самом Кубке Африки у меня этого не было. Я хочу просто немножко внести некие поправки. Я играл, и было все хорошо, но уже понемногу у меня какие-то были ощущения, а уже вот после Кубка Африки как раз вот это все стало в некотором смысле прогрессировать. Сезон ты играл, стал лучшим бомбардиром. Parce que tu as bien joué la saison, tu étais le meilleur buteur quand même. Oui, effectivement, j'étais le meilleur buteur tout et voilà, j'ai l'année qui a suivi, qui est l'année passée, j'ai voulu quand même réconfirmer ce que j'avais fait, mais dommage, je pense qu'il y a tout le temps des blessures pour les sportifs, donc voilà, c'est arrivé quoi. К сожалению, ну, я был, это правда, я стал лучшим бомбардиром. Я хотел подтвердить это еще раз, подкрепить это, но мне, к сожалению, этого не удалось сделать в силу того, что со мной произошло. Но все спортсмены подвержены травмам, так или иначе. Ну там не так много голов сейчас у лучших бомбардиров, а еще 11 игр осталось. Ils n'ont pas marqué beaucoup de buts quand même, il y a encore 11 matchs à jouer, hein, on peut avancer, peut-être qu'elle les dépasse même. Bon, pour l'instant, le plus important, c'est ma santé d'abord. Je fais tout pour revenir au meilleur niveau. Et puis voilà, on verra le championnat. De toutes les façons, c'est pas encore fini. Ну, чемпионат действительно еще не закончился, но все впереди. Просто сейчас самое важное, на чем я концентрируюсь, это, ну, во-первых, мое состояние физическое и моя подготовка физическая к играм. Ну и все-таки наладить действительно взаимодействие с мячом после Et en plus, il faut столько quand même пропущенного времени. récupérer un peu, ça veut dire au niveau de, comment dire, quand on dit on s'accourt avec le ballon, parce que depuis longtemps tu ne le touches pas maintenant, il faut, comment dire, rétablir le contrôle sur le ballon. Oui, je pense que c'est ce qui a commencé déjà ce matin et je me sentais vraiment bien quand j'étais sur le terrain. Et voilà, jusqu'à la fin de l'entraînement, j'ai vraiment pas eu mal tout, hein, donc je pense que ça commence doucement. Вот как раз сегодня утром на первой тренировке я пытался установить контроль над мячом, вот, и был рад, что в некотором смысле, что мне это удавалось сделать. Несколько вопросов таких вот болельщиков. De la part des supporters. Вот они спрашивают, как ты провел зимние праздники. Comment j'ai passé tes vacances d'hiver? Bah, déjà, je dirais que c'est pas vraiment des vacances. J'ai pas vraiment souhaité avoir 5 mois d'absence. Et voilà, donc je pense que j'étais avec ma famille. Ça m'a, comment on appelle ça, ça m'a permis aussi de voir la naissance de ma fille. Et voilà, c'était vraiment magnifique. Et de l'autre côté aussi, ça me faisait vraiment mal que je n'étais pas là effectivement pour participer à la victoire de CSK. Et puis voilà, mais je suivais toujours sur Internet, presque tous les jours. Chaque fois qu'il y avait un match, je partais suivre. Et puis voilà, dans mon cœur, c'était vraiment qu'on gagne et puis on puisse aller de l'avant, quoi. Но в действительности, если я скажу, что я как-то провел каникулы, это было бы громко сказано. В действительности я каникулы не проводил никак, то есть я был с семьей, у меня родилась дочь, я был со своей дочерью. Я очень переживал за те месяцы, что я не играл. Очень переживал, но я хочу вам сказать, что я очень внимательно следил за каждой игрой моей команды, радовался каждой ее победе, смотрел ее матчи и видел, что происходит. Вот. Ожидал ли он, что Муса неожиданно так проявит себя в качестве нападающего? Est-ce que tu attendais que Moussa un jour il pourra se transformer en attaquant de façon qu'il avait déjà fait ça? Ben, moi je pense que tout est possible. Et voilà, je pense qu'il a des qualités, il a beaucoup de qualités et il suffit juste qu'il met à la disposition de l'équipe tout et puis voilà, pour qu'on puisse aller de l'avant. Sinon moi je sais que un milieu de terrain il peut effectivement jouer attaque tout, mais il va pas se sentir à l'aise, mais il peut jouer, donc voilà. Ну, во-первых, все возможно.
И что Муса сумел в некотором смысле играть роль атакующего, для меня это, ну, мне было приятно, например, что он это может делать. Часто бывает, что игроки амплуа Мусы, они очень часто могут играть на позиции атакующих, это возможно. То есть какого-то такого удивления. Теперь Муса один из главных его конкурентов. Maintenant, Moussa est l'un de tes principaux concurrents, quoi. Moi, je pense que déjà, s'il a marqué beaucoup de buts, qu'il marque beaucoup de buts, c'est très très bien déjà pour l'équipe. Moi, je pense que personnellement, j'ai pris quand même beaucoup de trophées personnellement. Donc, je peux encore effectivement remporter le championnat. Donc je pense que s'il peut nous apporter pour remporter le championnat, moi ça va me faire plaisir de lui donner un ballon pour qu'il marque, si ça peut nous faire remporter le championnat, parce que le plus important aujourd'hui, je pense que c'est le groupe, c'est pas une seule personne. Donc que je marque ou qu'il marque, le plus important qu'on gagne le reste des matchs et puis on soit champion. Кто будет забивать сегодня. И пускай Муса забивает как можно больше голов, я только этому радоваться буду. И я в своей жизни уже немало получил трофеев, и ко всему отношусь спокойно. Для меня на сегодняшний момент, на сегодняшний день, это важно то состояние, в котором, те победы, которые связаны с моей командой. И кто будет забивать эти мячи, для меня совершенно не имеет значения. Абсолютно. Ну, новость... Для нас самое главное это выиграть чемпионат. Главная новость, наверное, для клуба последних дней это возвращение Вагнера. La nouvelle la plus importante, la nouvelle récente, c'est le retour de Wagner, comme tu sais. И все сразу вспомнили пару Вагнер. Et tout le monde s'est souvenu tout de suite que il y avait une bonne ужас наводила на любую оборону, на любой вратарей. Qui faisait trembler d'autres équipes, les équipes adverses. Я думаю, что он очень рад возвращению Вагнера. Moi, je pense que tu es content de revoir Wagner dans notre équipe. Bien sûr, je suis super content de le revoir. Безусловно, я очень рад, что Вагнер вернулся. Mais je suis très très content de le revoir parce que je pense que c'est comme j'ai toujours dit, c'est un grand joueur. Et à chaque fois qu'il se retrouve sur le terrain, il montre effectivement qu'il est présent, qu'il peut apporter pour l'équipe. Donc moi ça fait super plaisir de jouer avec lui, vu que je sais que voilà, on n'a pas forcément les mêmes qualités tout, mais pas forcément aussi même langue, mais on arrive effectivement à se comprendre super bien. Donc moi ça fait super plaisir effectivement de jouer avec lui. Et puis voilà, je lui dis encore bonne arrivée. Et puis voilà. Ну, Вагнер это выдающийся футболист, я об этом уже не раз говорил. И то, что мы с Вагнером всегда играли хорошо, это правда. И я несказанно рад тому, что он вернулся. Я уверен, что Вагнер, он всегда приносил пользу, и я уверен, что он ее принесет сегодня. Так что я надеюсь, что мы с ним сыграемся. Мы с ним говорим на разных языках, но когда мы выходим на поле, то мы с ним разговариваем на одном футбольном языке, и очень хорошо понимаем друг друга. Ну это превосходно, просто превосходно.